यूट्यूब रो नुआ अपडेट रोल आउट जुलाई 15 2025 रे होइजिवो तो ता पूर्व आपण जदि गुड़िक कैटेगरी वीडियो करूछन तो संगे संगे प्राइवेट कर दियंतु नोडल डिलीट कर दियंतु जेंति मास प्रोडक्शन रिपीटेटिव स्क्रिप्ट कंटेंट्स आउ गोटे हला फुली एआई वीडियो अछि गुड़िक टोटली जदि आपनको चैनल ता द्वारा चालू ताले डिमोनेटाइजेशन होइजिवो जदि आपण मोनेटाइजेशन बाय अप्लाई करे ता हो नाही। तो ये गुड़िक प्रथम आप मन रखिए तो ता पूर्व चैनल को गोटे लाइक सेक्शन आप दे पारे आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ आमको मनोबल दिंतु आहुरी किछि तो चलतु तो आज आम देखा कि आम यूट्यूब रे नुआ सब अपडेट चलुँ कि फुल्ली जो एआई वीडियोज रो जमान मास प्रोडक्शन होची ताहाको आमे माने ओरिजिनलिटी को स्पॉन्सर करछि यूट्यूब जहाद्वारा ये बहुत जरूरी घोषणा रे आमे कोन कोन करिबा फास्ट निजर भाषा मोह भितर थिबा निहाती जरूरी सब वीडियो नुआ किछि करिवार अछि डुप्लिकेट कंटेंट जदि आप चेक कर दियंतु यूट्यूब रे चेक करी अपन डुप्लिकेट कंटेंट ऑटोमेटिक चेक कर दो आ गोटे होला थंबनेल आ टाइटल सब अलग रही आउछि ते गोटे वीडियो रो डिफरेंट टाइप रो टाइटल थंबनेल लगेले आ गोटे वीडियो डिफरेंट टाइप रे स्क्रिप्ट अलग आसो कलर एडिशन ओवरले सब अलग टाइप रो करिया को पड़ियो थंबनेल लास्ट पर्यंत रहंतु हम ट्विटर अकाउंट रे जने यूट्यूब रो ऑफिशियल स्टाफ छथि से कोन कोसति लास्ट रे शेष वीडियो हे होला हम पूर्वरु जति कोन टॉप पॉइंट गुडी को कहलु सेति मन रखे तापर आउ गोटे कैटेगरी हम चारटा कैटेगरी रखिछु कि एक परी वीडियो कले आपन को वीडियो गुडी आपन चैनल मोनेटाइजेशन हेबो देखो तो ए ज्ञान गुडी को मोर तो एते सब्सक्रिप्शन नाही तो मु सब यूट्यूबर्स मानकर यूट्यूबर जे बड़ बड़ यूट्यूबर तांकर नॉलेज आ तांकर भाषा गुडी को मु एकत्र करी गुटिए दिए ढांचा रे मु करिछि कि अप्रोक्सीमेटली ए परी ही कले आपन चैनल मैक्सिमम मोनेटाइजेशन हो चारटा कैटेगरी हमर वीडियो अछि गुटे हला ब्लॉग्स वीडियोज केमती मोनेटाइजेशन हो एक द्वितीय कैटेगरी हला एक्शन और कंपाइलेशन वीडियोज केमती मोनेटाइजेशन थर्ड कैटेगरी एनिमेटेड वीडियोज केमती मोनेटाइजेशन हो चतुर्थ कैटेगरी हला ग्रीन स्क्रीन वीडियोज केमती मोनेटाइजेशन हो तो ब्लॉग्स वीडियोज रे ब्लॉग्स किछि नै आपनकर प्रथम आप निज कैमेरा रे नेचर आसे जरूरी एतिर ब्लॉग्स तो कर निज कैमेरा रे फेस पूरा क्लियर विजिबल होगा दरकार इछि झापसा देखला से ब्लॉग्स चलिबो नहीं जते लो क्वालिटी लो इफेक्टेड कैटेगरी आसीओ सेति डिमोनेटाइजेशन हो जिवो तो चैनल सेति क्लैरिटी बैक रियर कैमेरा रे आपण ब्लॉग्स करिवे रियर पछ बैक कैमेरा रे सेल्फी कैमेरा रे ब्लॉग्स करिवे नाही वीडियो एते क्लियर आसे नाही एक आपन निजर वास्तव अनुभूति देबाक पड़ियो जति आपन जेंति कुकिंग वीडियो करछंती जेंति ट्रैवलिंग वीडियो करछंती के रिपेयरिंग वीडियो इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल रिपेयरिंग वीडियो कराउची हमर आउ जणी जति जेंति राजू भाई ब्लॉग से ट्रक रे जाय के एक्सपीरियंस निजर अनुभूति साझा करुछंती देखुछंती दर्शक मानको तो दर्शक माने आहुरी खुशी होंती कि एमती जगह एमती प्लेस अछि एमती अछि सेमती आपण अनुभूति देखैबा को पड़ियो वीडियो ठीक अछि आपण को निजर भाषा और कमेंटरी देबा को निज भाषा और कमेंटरी निहाती देबे एआई जनरेटेड कमेंटरी करिवे नाही ता मोनेटाइजेशन निजर भाषा जाओ भूल हो त्रुटि हो दबाक पड़ो कि ना दर्शक अच्छा कंटिन्यूअसली देला माने दर्शक मुंडरे दर्शक मन गोटे आसे कि हाँ गोटे थर के हेनी आपको बारंबार वीडियो अपलोड करिया पड़ो से दर्शक मैंने ऑटोमेटिक से देखिक अनुभूति करेंगे कि हाँ वीडियो भल अच्छी से सब्सक्रिप्शन लाइक करेंगे ठीक अच्छे तो कमेंटरी दबाक पड़ो खाली बैकग्राउंड म्यूजिक देला हम ना कमेंटरी ठीक अच्छे एडिटिंग रे आपन स्टाइल है एडिटिंग रे आपन टेक्स्ट ऐड करिया पड़िबो और साउंड इफेक्ट ओवरलेस हमर इफेक्ट्स अछि डिफरेंट टाइप रो मोशन इफेक्ट जति अछि आपन से गुडिका ऐड कले आपन वीडियो ओरिजिनलिटी कंट्रोल कैटेगरी आसी लो इफेक्ट आसीओनी ओरिजिनल कैटेगरी आपन पाई पारी तो ये है गला हमर फर्स्ट कैटेगरी ब्लॉग्स वीडियोज केमिति करिबा तापर सेकंड कैटेगरी हला रिएक्शन कंपाइलेशन वीडियोज रिएक्शन गुटे रिएक्शन छोटो जेंति आपन पर इठारे देखुथिबे छोटो पे कॉर्नर रे गुटे फेस देखुथिबे से वीडियो डिमोनेटाइजेशन आपन को 30 40% मो दिखे पड़ियो वीडियो रो से टाइप रो इठारे देखिथि
ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମୋନେଟାଇଜେସନ୍ ହେବ। ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ଫେସ୍ କ୍ୟାମ୍ ବାସ୍ତବରେ ଭଏସ୍ କମେଣ୍ଟାରୀ ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। କିଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ କିଛି ଆପଣ ହ୍ୟୁମର୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବାକୁ ଦରକାର। ତାପରେ ଫେୟାର ୟୁଜ୍ରେ କେମିତି ଆଇବେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେୟାର ୟୁଜ୍ ପଲାଇସ୍ରେ କିଛି କିଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମେଣ୍ଟାରୀ ଟେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଂଶ ହିଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ହେବା ଦରକାର। ଛୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଂଶ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଇଗଲା ରିଆକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। କେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମୋନେଟାଇଜିଂ କାଟେଗୋରୀ ଏତିକି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏଡ଼ିଟିଂ, ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫେସ୍। ଏଇ ତିନିଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସବୁ କାଟେଗୋରୀରେ ସେଇ ଥିଙ୍ଗସ୍ ନିହାତି ଦରକାର। କେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋନେଟାଇଜେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଲେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଶବ୍ଦ କହିବେ ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁ ମୋନେଟାଇଜେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଲୋ ଇଫେକ୍ଟ ଆଉ ରିୟୁଜ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଥିବ କିଛି କମେଣ୍ଟାରୀ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ଭିରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ରିଆକ୍ସନ୍ ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେବେ, ସେଥିରେ ବି କପିରାଇଟ୍ ଭାଇଲେସନ୍ ଆସିବ ଆଉ ରିୟୁଜ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଇଏ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଗ୍ରୁପ୍ସ, ମାନେ କରିବେ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠାରେ କ୍ଲିପ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଫେସ୍ ଆଉ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଲୁଥିବ ତାକୁ ଦେଖାଇବା ହେବ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟାରୀ ହ୍ୟୁମର୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନ କହିବା ହେବ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ସ ଦେଖାଇ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ସେଟା ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାଲିବା ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏସବୁ ରହିବା ଉଚିତ। ର ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖାଇବା ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୂଲ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଆଡ଼୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର। ବିନା କିଛି କରି ଦେଖାଇବା ସେଟା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଆମର କାଟେଗୋରୀ ହେଇଗଲା ରିଆକ୍ସନ୍ର କାଟେଗୋରୀ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆନିମେଟେଡ୍ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଠି ଶୋ ହେଉଛି। ତ ଆନିମେଟେଡ୍ କାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣ ଆନିମେଟେଡ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ୍ ଇମେଜ୍ ହେବା ଦରକାର। ତ କେଉଁଠି କରିବେ, ଆମର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଡୋବେ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆନିମେସନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ନିଜ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଡ଼ିଟିଂ ବି ନିଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଆଇଡ଼ିଆ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରୁ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିବାକୁ, କାରଣ ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କରିକି ଆନିମେସନ୍ କଲେ ସେଇ ଆନିମେସନ୍ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେରିଏସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓସ୍ କେବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମାନେ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ। ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କେତେବେଳେ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ, ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ଜରୁରୀ। 30ରୁ 40% ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଖାଲି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କମେଣ୍ଟାରୀ ବି କରିବାକୁ। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଏଡ଼ିଟିଂ ରହିବା କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇକିରି କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା, କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା, କିଛି କମେଣ୍ଟାରୀ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଏତିକି ଆମର ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମନୋବଳ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆମର 2ଟା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସିଆଲ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲିଓସନ୍। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ତରଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ ସାରା କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ଆମର ଅପଡେଟ୍, ସେ କ'ଣ ସବୁ ଡିମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ସେ କହିଲେ ଇଟ୍ସ ଏ ମାଇନର୍ ଅପଡେଟ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପଡେଟ୍। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲିଓସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ସେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ କରନ୍ତି ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ମାଇନର୍ ଅପଡେଟ୍ ଟୁ ବେଟର୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅପଡେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ କେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅରିଜିନାଲିଟିକୁ ହିଁ ଆମେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଇଠାରେ ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ରିପିଟେଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସେଟା ଗୁଡ଼ିକ ଡିମନିଟାଇଜେସନ୍ ହୋଇଯିବ। ରିପିଟେଟିଭ୍ ଯେଉଁଟା ଥମ୍ବନେଲ୍ ଗୋଟେ ଚାଲୁଥିବ ସେଇଟାରେ ହିଁ କରୁଥିବେ, ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଟ୍ ଏଆଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍, ଏଆଇ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଏଆଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍
नॉट ए एस्पेक्ट ठीक अच्छे एतिक रहगला आपण वीडियो लाइक करंतु आ जदि किसी क्वेरी प्रश्न है निश्चित भाव में आप कमेंट सेक्शन दे पारिबे आ हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद।